Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Cooking by Mimi. Aujourd'hui je vous présente la recette du riz en sauce et au pilon de poulet. Salam alaikum wa marhaba bikum في القناة Cooking by Mimi. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الرز بالدجاج. نخليكم على طريقة تحضير وفرجة ممتعة. Après avoir nettoyé et lavé nos pilons de poulet, on va commencer la marinade. Pour ça, on va ajouter la moitié des épices. Le sel, le poivre, le gingembre, le curcuma, le mélange de coriandre et de persil et un tout petit peu d'eau. On mélange le tout et on réserve au minimum 1 heure. بعد ما غسلنا الدجاج ديالنا غادي نديرو له نص ديال العطريه، ملحه، البزار، سكينجبير، الخرقوم، خليط ديال القزبور والمعدنوس وشويه ديال الماء. غنخلطوا الجميع ونخليوه يترقد على الاقل ساعه. Dans notre marmite, on va venir verser le mélange d'huile de tournesol et d'huile d'olive. On va y ajouter les oignons émincés ainsi que l'ail. ودابا في طنجرة الضغط غادي نوضعو زيت المائدة وزيت الزيتون الخليط ونزيدو عليها البصلة مشلضة والثومة. On ajoute les pilons de poulet ainsi que tout le reste des épices. ثم غادي نضيف القطع ديال الدجاج باش غادي نقليو هاد المكونات كاملة. Le gingembre, le curcuma, le sel, le poivre, les feuilles de laurier et un cube de safran. Pour le cube de safran, vous le trouverez dans toutes les épiceries orientales. دابا غادي نزيدو العطريه اللي بقات لنا، الملحه، البزار، الخرقوم والسكينجبير، الورق سيد ناموسه وضمه ديال الزعفران. غادي نحركو هاد المكونات نخليوهم يتقلاو واحد شويه حتى يتشرب لينا الدجاج مزيان. Pour éviter que nos épices ne brûlent, ajoutez un fond d'eau. نزيدو واحد نص كاس ديال الماء باش ما تحرق ليناش العطريه. On ajoute les tomates mixées. دابا غادي نضيفو عليها المطيشه محكوكه، شي 2 ولا 3 الحبات. Dans le bord de la marmite, on va venir couvrir nos pilons de poulet avec environ 1 litre d'eau bouillante. غادي نغطيو الدجاج ديالنا بالماء سخون، نسدو عليه ونخليوه يطيب مدة 30 دقيقة حتى نحسو به طاب لينا الدجاج. Après la cuisson, on va venir disposer les pilons de poulet sur un plat recouvert de papier sulfurisé. On va les badigeonner de beurre et on va les enfourner au moment où on va lancer la cuisson du riz. كنحيد القطع ديال الدجاج كنحطهم في واحد اللاطه اللي غادي نكون مفرشه بورق زبده باش من بعد ندخلوه في الفرن. انا هنايا درت الفخيطات ديال الدجاج واللي بغى يدير الدجاجه كامله يديرها. Voilà, ensuite je viens filtrer ma sauce avant de passer à la cuisson du riz. ودابا قبل ما نبدا نطيب الرز غادي نجي نصفي المرقه ديالي. Après avoir filtré, j'ai obtenu 4,5 verres de sauce. Et donc avec cette mesure, je vais utiliser 2 verres de riz, soit 300 grammes. Si vous obtenez un peu plus de 4,5 verres de sauce, ce n'est pas un souci, on garde la même mesure de riz. كما كتشوفوا عندي 4 الكيسان ونص ديال المرقه، يعني غادي نديرو 2 كيسان ديال الرز. واخا يكون زايد واحد نص كاس ديال المرقه معليش. Maintenant, on va venir rincer le riz 3 fois avec de l'eau froide afin d'enlever la fine couche d'amidon. ودابا كما كتشوفوا غادي نغسلو هذا الرز البسمتي مزيان، غادي نبقاو نبدلو في الماء حتى يصفى، ومن بعد غادي نخليوه نص ساعه في الماء بارد. Une fois que les 30 minutes se sont écoulées, on vient ajouter la sauce, la cuillère de concentré de tomate. واحد الطاوه اللي تكون مربعه غادي نجيو نكبو لا صوص
ونزيدو عليها المطيشات الحك. On ajoute les olives vertes dénoyautées et coupées en rondelles. نزيدو عليه الزيتون الخضر. Après avoir trempé notre riz 30 à 45 minutes, ce qui va permettre de réduire le temps de cuisson, on va venir l'égoutter et le verser dans la sauce. ودابا غادي نصفيو الرز وغنزيدو على المرقة. On va bien mélanger et on va commencer la cuisson du riz avec une sauce tiède. Gardez toujours le couvercle fermé, ne remuez pas le riz lors de la cuisson et retirez le riz du feu au bout de 10 minutes de cuisson à partir de l'ébullition. En fin de cuisson, gardez le couvercle fermé 10 minutes avant de servir. صافي غادي نديرو الطاوة ديالنا فوق النار ومنين يبدا يغلي غادي نقصولو العافية ونخليوه يطيب مدة 10 دقائق حتى 12 دقيقة. ما نحلو عليه ما نحركو فيه، ومن بعد طفيو العافية وخليوه عاوتاني يشرب مدة 10 دقائق قبل ما تقدموه بالصحة وراحة. نتمنى هاد الوصفة تاع اليوم تكون عجباتكم. خليو لي تعليقاتكم اسفل الفيديو ومع السلامة في وصفة مقبلة إن شاء الله. La recette du riz en sauce et au pilon de poulet est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si c'est le cas. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis bonne dégustation et à très bientôt dans une prochaine vidéo.